Drone tipe Shahid 136 milik Iran menghantam basis Komala di wilayah Surdash, Sulaimaniyah, Irak. Lokasi ini menampung anggota partai oposisi. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Namun serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Kurdi, Irak Utara. Serangan ini membuat suasana geopolitik di Timur Tengah terus memanas. Angkatan Laut Amerika Serikat menembak 2 kapal kargo sipil. 5 orang dilaporkan tewas. Media berita Iran Tasnim melaporkan penyerangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap 2 kapal kargo sipil. Kedua kapal komersial tersebut dalam perjalanan dari Oman menuju Iran. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan. Sementara pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Meski terus di bawah tekanan, Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشند ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمند تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه که به دروغ میگن ما با کشورهای منطقه رو امن نگه میداریم و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم. کما این کتاب ها نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش نیازمند. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Amerika Serikat meningkatkan tekanan militernya terhadap Iran. Jet tempur Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal induk Abraham Lincoln adalah salah satu dari 2 kapal induk yang melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan menjadi bagian dalam Project Freedom. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. Iran, Mr. President, they've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats, right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade, as you know very well, not one ship. Pemirsa, sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. 2 helikopter dikerahkan untuk pencarian. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. 2 helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau CENTCOM atas peristiwa tersebut. KC-135R Stratotanker merupakan pesawat militer pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat. Pesawat jadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer AS sejak era Perang Dingin. Pesawat KC-135R Stratotanker diproduksi pada tahun 1956 hingga awal 1960 oleh Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. KC-135R telah menjalankan peran pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika Serikat selama 60 tahun lebih. Pesawat Stratotanker juga memiliki 4 mesin turbo dan memiliki kecepatan 530 mil per jam pada ketinggian 30.000 kaki. Selain itu, KC-135R Stratotanker mampu mentransfer bahan bakar minyak sebanyak 90.000 kg dan memiliki kapasitas kargo 37.000 kg. Sementara itu, Jerman dan Portugal mendesak Iran untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Negara-negara anggota NATO pun akan bertemu untuk membahas langkah kerjasama pengamanan bersama dengan Amerika Serikat. Auch über die Lage in der Straße von Hormuz. Mit der Seefahrernation Portugal teilen wir das Bewusstsein für die Bedeutung freier und sicherer Seewege. Die iranische Blockade dieses Seeweges der Straße von Hormuz schadet unserer Wirtschaft, sowohl in Portugal als auch in Deutschland. Wir setzen uns deshalb gemeinsam dafür ein, die Freiheit der Seewege so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, das wissen Sie, dann steht Deutschland bereit, sich auch militärisch für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Freiheit der Seewege einzusetzen. Dazu ist ein erstes deutsches Schiff bereits unterwegs in das östliche Mittelmeer, wo es vorstationiert wird. Ich habe im Übrigen auch vor dem Europäischen Rat vor 10 Tagen dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran zu erhöhen, wenn die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, der Iran muss an den Verhandlungstisch kommen, er muss aufhören, auf Zeit zu spielen.
Er darf nicht länger die Region und die ganze Welt zur Geisel nehmen. Das militärische Nuklearprogramm muss endgültig und für immer beendet werden. Und es darf auch keine weiteren Schläge gegen Israel und unsere Partner in der Region geben. Die jüngsten Angriffe gegen zivile Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe ich in der letzten Nacht schon auf das Schärfste verurteilt. Sementara itu Amerika Serikat menarik lebih dari 5.000 pasukannya dari Jerman. Penarikan menyusul pujian kanselir Jerman pada Iran dan menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik lebih dari 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan itu disampaikan seiring semakin dalamnya keretakan hubungan transatlantik terkait perang di Timur Tengah. Why is the U.S. removing troops from Germany? Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman dipicu oleh pernyataan kanselir Jerman Friedrich Merz. Merz menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Perang Amerika Serikat melawan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dengan Iran terjadi pada awal April lalu. Gencatan senjata kemudian diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan Iran mencoba bernegosiasi untuk berdamai, namun hingga kini belum juga menemukan kesepakatan. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini.